Eles jogáramos malas velas no chao, encaráramos propios país, sentados na poeira da estrada, e gritaram. Voces nao servem maíz para nada. Enseguida, viraram as costas e foram embora, rindo. Vamos ver se eles conseguem sobreviver sema gente, disse o deles. O que eses filos nao sabían era que aquele senor idoso escondía o segredo que valía miloes e, cuando descobriram, ja era tarde demais. Antonio acordou antes do sol nascer. Ele sempre levantaba cedo, hábito de que trabalou a vida inteira, mas naquele día había algo diferente. Había o brilo en seus solos que Rosa nao vía había moito tempo. Ele tocou o ombro dela con cuidado. Acorda, muller, hoxe os meninos ven buscar a gente. Rosa abriu os solos e sorriu daquele jeito tranquilo que só quen foi feliz por moitos anos consegue sorrir, mesmo cuando a vida nao foi fácil. Os filos habían ligado algúns días antes, dicendo que levaríamos dois para conocer unha chácara. Diseram que pensábam en comprar un lugar no interior para reunir toda a familia nos fins de semana. Imagina, Antonio. Vamos poder ver os netos brincando no quintal, disse Rosa, en cuanto ajeitaba o cabelo branco diante do espelo rachado. Eles moraban nunha casa simples, nos fundos de terreno alugado. Eran 3 cómodos pequeños, onde mal cabíamos móveis antigos. Antonio trabalou por 50 anos como ajudante de pedreiro. Rosa costuraba para fora e lavaba roupas cuando a costura nao era suficiente para pagar as contas. Criaram ali 3 filos, Marcelo, Patricia e Bruno. Deram tudo o que podíame até maíz do que tinam. Antonio pasou a mao na calza que había pasado na noite anterior. Vestiu a melor camisa que posuía, usada apenas en ocasións especiais. Rosa colocou o vestido florido que a vicina LHE había doado. Ainda estaba bom, oases en manchas. Os dois ficaram na porta aguardando. Será que va o demorar? Perguntou Rosa. Calma, muller. Eles diseram que vinam cedo, respondeu Antonio, embora tamén estivese ansioso. Facía meses que os filos nao aparecían, sempre ocupados, sempre con presa. Marcelo habíase tornado gerente de unha loja grande. Patricia trabalaba en escritorio e vivía reclamando da cuantidade de tarefas. Bruno había aberto negocio e pasaba o día inteiro no celular resolvendo problemas. Cuando 2 carros pararam en frente a casa, Rosa bateu palmas como unha crianca. Hola, Antonio. Vieran todos. Mas cuando os 3 desceram 2 carros, algo parecía errado. Nen un sorriso, nen un abraco, nen un beijo. Marcelo apenas acenou coma cabeza, olando para o celular. Patricia suspirou impaciente e consultou o relojio. Bruno mal olou para os país. Vamos logo, teno compromiso máis tarde, disse Patricia. Rosa sentiu aperto no peito, mas nao dise nada. Antonio ajudou a entrar no banco detrás do carro de Marcelo. Cuando ele ia entrar tamén, Bruno falou, Paí, o senor vai no meu carro. Mae, fica como Marcelo. Mas a gente nao pode ir junto. Perguntou Rosa, coma voz fraca. Nao temes Paco. Vamos, nao enrola. Rosa olou para Antonio, asustada. LLH deu sorriso forcado, como se quisese dicer que estaba tudo ben, mas por dentro sentía unha dor silenciosa. Entraram en carros diferentes. A viajem comecou en silencio. Rosa tentou puxar conversa con Marcelo. Filo, faz tempo que a gente nao te ve. Como está as criancas? Está o ben? E a Viviane, como ela está? Ta, respondeu ele, seco. Patricia, sentada no banco da frente, digitaba no celular sen parar. Rosa acabou desistindo de falar. Pasou a olar pela janela, vendo a cidade ficar para atrás. Como tempo, comecou a reconocer cada vez menos o camino. As rúas derán lugar a estradas de terra, as casas ficarán máis distantes, até que nao había máis nada. Apenas terra seca e ceo azul enorme, pesado sobre a cabeza. No outro carro, Antonio tamén tentaba conversar, mas Bruno respondía apenas con palabras curtas. O celular tocaba o tempo todo, ele atendía falando de negocios, de dineiro, de problemas.
Antonio olaba pela janela e pensaba en cuántas veces carregó aquel filo no colo, cuando Bruno era pequeno e tina medo de dormir socino. Depois de guase 2 horas de viajem, os 2 carros pararam no medio do nada. Uma estrada asfaltada, antiga, cortaba escenario de terra rachada. Nao había casas, postes ou sombra. Apenas o sol forte batendo en tudo. Desce, mae. Dise Marcelo, abrindo a porta. Mas a chácara nao e aquí, ne, filo. Desce. Rosa saiu do carro, confusa. Viu Antonio descendo do outro vehículo, como mesmo olar de que nao entendía o que estaba acontecendo. Bruno foi até o portamalas e pegou 2 malas velas, aquelas que os país usaban cuando precisaban viajar para visitar algún parente doente. Jogou as malas no chao, levantando poeira. O que é iso? Perguntou Antonio. Marcelo deu paso a frente e encarou os país como olar frío, como eles nunca tinan visto. Ola, a gente ja conversou sobre iso entre nós. Nao da máis. Voces viven pedindo ajuda. Sempre con problema de saúde, precisando de remedio, de comida. A gente ten familia, contas para pagar e a propia vida. Rosa comecou a tremer. Filo, a gente nunca pediu nada que voces nao pudesen dar. Sempre a mesma coisa. Patricia gritou, saindo do carro. Sempre precisando de alguma coisa. A gente cansa, mae. Cansa de ser cobrado, de ter que dar atencao, de se preocupar o tempo todo. Mas a gente pai e mae de voces, dise Antonio, con a voz trémula. E a gente agradece tudo o que voces ficeram, falou Bruno, se me encarar o pai. Mas chegou a hora de voces aprender a se virar socinos. Nao dá pra carregar voces para sempre. Rosa caiu de joelos na poeira. Comecou a chorar de jeito que doía no fundo do peito. Pelo amor de Deus, nao fa camiso como a gente. Nao temos para onde ir. Nao conecemos ninguén aquí. Voces sempre deram jeito antes. Agora va o ter que dar de novo, dise Marcelo, voltando para o carro. Antonio deu paso a frente. Marcelo, iu te segurei no colo cuando voce nasceu. Iu trabalei doente para pagar teu estudo. Vendí o único terreno que meu pai me deixou para que tu pudese facer aquela viajem de formatura que tanto quería. E agora tu vai me deixar aquí, no medio do nada. Marcelo parou por instante. Por segundo, parecía que iría voltar. Mas Patricia bucinou. Vamos embora. Cuanto máis a gente fica aquí, pai e fica. Bruno ja estaba dentro do carro. Marcelo olou unha última vez para os país. Rosa estaba agarrada ao vestido de Patricia, implorando, fila, iu te pari. Pasei 9 meses te carregando. Te amamentei de madrugada. Fiquei acordada cuando tu tina febre. Como tu consegue facer iso? Patricia se soltou con forca. Voces deram a vida que conseguirán dar. Agora a vida é nosa. E voces nao facen máis parte dela. Ela entrou no carro e bateu a porta. Marcelo entrou logo depois. Os 2 carros deram virárame fora embora, levantando unha poeira vermela que encobriu tudo. Rosa gritou. Gritou chamando o nome dos filos até a voz desaparecer na garganta. Antonio ficou parado, semreacao, observando os carros sumirem na curva da estrada. Cuando os dos motores desapareceu por completo, restou apenas o silencio. Silencio pesado, que parecía gritar máis alto que cualquier barulo. Rosa parou de chorar. Permaneceu de joelos na terra, comas maos cobertas de poeira, olando para a frente sen enxergar nada. Antonio sentou ao lado dela e segurou súa mao. Os 2 ficaram alí, sentados á beira da estrada veicia, comas malas velas ao lado. Sobúeme sol forte e sen piedade. 2 persoas que dedicaram a vida inteira a unha familia que acabara de descartalas como lixo. Rosa olou para o marido. O que a gente faz agora? Antonio apertou a mao dela. Nao tina resposta. Pela primeira vez na vida, ele nao sabía o que facer. A primeira hora foi a máis difícil. Rosa nao paraba de olar para a estrada,
esperando que os carros voltasen, que alguén tivese mudado de idea, que algún dos filos tivese pouco de consciencia. Mas a estrada seguía veicia, quente sen vida. Antonio levantouse devagar, sentindo as pernas doeren. Tina problemas no lloelo a anos, consecuencia de unha vida inteira carregando peso. Abriu unha das malas e procurou a garrafina de agua que Rosa sempre levaba cuando saían de casa. Restábame ya garrafa. Ele entregou a ela primeiro. Bebe, muller. E voce. Iu bebo depois. Rosa tomou 2 goles pequeños e devolveu. Antonio bebeu apenas e guardou o resto. Nao sabían cuánto tempo ficaría malí. A sede já comecaba a apertar, e o sol parecía máis forte a cada minuto. Antonio, nen un carro pasou aínda, dise Rosa, limpando as lágrimas secas do rosto. Vai pasar. Ten que pasar, respondeu ele, embora por dentro tamén sentise medo. A estrada parecía esquecida. O asfalto estaba rachado, con mato crescendo nas laterais. Nao había placas, cercas ou cualquier sinal de movimento. Rosa sentou sobre a mala maior, as pernas já nao aguentaban máis. Olou para o marido e o viu encarando a estrada como unha expresao que ela conecía moito ben. Era a expresao de que me estaba lembrando de alguma coisa. No que tú tá pensando? Ela perguntou. Antonio demorou a responder. Pasou a mao no rosto suado. Tú pensando en tudo que a gente fez por eles, Rosa. En tudo. As lembranzas vieran como ondas. Antonio recordou o día en que Marcelo pasou na faculdade. Ele chegou en casa gritando, feliz, dicendo que ia ser alguén na vida. Mas a faculdade era cara, moito cara. Antonio tina terreno pequeno, deixa do pelo pai cuando morreu. Era a única coisa de valor que posuía. Foi ao cartorio, vendeu o terreno por preco injusto e pagou o primeiro ano inteiro da faculdade do filo. Lembra cuando iu vendí o terreno do meu pai? Perguntou Antonio. Rosa balancou a cabeza. Claro que lembraba. Voce nao quería. Dise que aquele terreno era pra nosa Belice. Mas voce me convenceu a vender. Falou que o futuro do Marcelo valía máis. Ela suspirou. E a gente acreditou niso, Antonio. Acreditou que, se désemos tudo aos nosos filos, eles cuidarían da gente cuando a gente ficase velo. Antonio sentou ao lado dela. As dúas malas velas servían como banco improvisado. Ele segurou novamente a mao dela, enrugada e chella de calos de tanto trabalar. Rosa tamén me estaba lembrando. Pensou no tempo en que Patricia ficou doente con neumonía, aínda crianca. Os médicos dixeran que ela precisaba de remedio importado, moito caro. Rosa trabalou 3 meses seguidos, lavando roupa de madrugada, sen descanso e sen reclamar. Lavou roupa para tanta gente que as maos ficaram en carne viva. Mas comprou o remedio, e Patricia melorou. Ase acabei con minas maos pra salvar a Patricia, dise Rosa, olando para elas. E hoxe ela me olou con nojo, como se iu nao fose nada. Nao fala así, respondeu Antonio. Mas é verdade. Tu viu o jeito que ela falou comigo. Dise que a gente nao faz máis parte da vida deles. A voz de Rosa se alterou, e ela comecou a chorar novamente. Antonio abracou e deixou que chorase en seu ombro. Ele tamén quería chorar, mas se conteve. Alguén precisaba ser forte alí. O sol estaba alto no ceo. Debía ser mediodía, tal vez 1 da tarde. O calor era intenso. Antonio levantouse, pegou a garrafina e deu máis gole para Rosa e outro para ele. Restou apenas pouco de agua. Ele guardou. A gente precisa de sombra, dise. Mas nao había sombra. Apenas poste de concreto ao lado da estrada. Antonio arrastou as malas a tela e encontrou pequeno espaco onde o sol nao batea direto. Sentou Rosa alí e ficou ao lado dela. Foi entao que ouvira barulo. Motor aínda distante, mas se aproximando. Rosa se levantou rapidamente. Antonio, temu carro vindo. Os dois foran para a beira da estrada.
O Sam ficou máis forte. Era caminao velo de carga, pintado de azul desbotado. Antonio comecou a acenar como os dois bracos. Rosa fez o mesmo. O caminao diminuiu a velocidade. Por instante, pareceu que seguiría direto, mas parou algúns metros á frente. O home desceu da cabine. Ele debía ter cerca de 70 anos, era magro, queimado de sol, vestia unha camisa surrada e usaba bonevelo. Olou para o casal de idosos, para as malas no chao, e franciu a testa. O que aconteceu aquí? Perguntou. Antonio non sabía nen por onde comecar. Rosa abaixou a cabeza, envergonada. O homem se aproximou e percebeu que os dois estaban abatidos por tudo aquilo. Voces está o ben. Precisam de ajuda. A gente foi largado aquí, disse Antonio, con a voz presa. Largado. Como asim? Nosos filos trouxeram a gente até aquí e foram embora. O homem ficou en silencio por algúns segundos, tentando entender. Depois balancou a cabeza, incrédulo. Os propios filos de voces ficeram iso. Rosa levantou o rosto, os olos vermelos de tanto chorar. Eles diserán que a gente peso, que cansaran de cuidar da gente. O homem tirou o boné e pasou a mao pelos cabelos brancos. Estaba claramente chocado. Meu nome é Josué. Moro nunha cidade aquí perto. Paso por esa estrada todo o día levando carga. A gente nao quer atrapalar, disse Antonio. Mas se o senor puder dar unha carona até algún lugar onde ten a gente. Josué levantou a mao, interrompendo, atrapalar nada. Voces vao comigo. Pequenas malas. Ele ajudou Rosa a subir na cabine do caminao e colocou as malas na parte de atrás, junto das caixas que transportaba. Antonio subiu logo depois. Josué ligou o motor e o caminao seguiu pela estrada. Durante o camino, Josué balancaba a cabeza, indignado. Tina 4 filos e nao conseguía imaginar nenún deles facendo algo así. Voces criárame ses meninos. Perguntou. Criamos, respondeu Antonio. Demos tudo o que pudemos e até o que nao podíamos. Pagamos estudo, faculdade, curso, viajem, tudo. Josué soltou suspiro irritado. E agora facem iso. Que mundo é ese, meu amigo? Que mundo é ese en que filo abandona pai e mae no medio da estrada, como se fossem cachorro? Rosa permanecía en silencio entre os dois. Olaba pela janela, mas non vía nada. Pensaba apenas nos netos que nao vería crecer, nas festas de aniversario das quais nao participaría máis, nos domingos que deixarían de existir. A gente tina unha vida simples, mas era feliz, dise ela de repente. A gente nao tina nada, mas tina eles. E agora nao temne miso. Josué olou para ela pelo retrovisor. A senora tem sorte de descobrir que meles sao agora. Imagina se voces ficasen doentes de verdade. Imagina o que eles nao farían. Antonio apertou a mao de Rosa. Josué tina razao. Era doloroso, era difícil, mas pelo menos agora conecíam a verdade. Os filos que criaram, amárame porque me sacrificaram tudo nao valorizaban nada diso. Eran persoas vacias e egoístas, capaces de abandonar os propios país cuando eles se tornaran inconvenientes. O caminao seguiu pela estrada. Josué dise que os levaría até a cidade onde moraba. La había gente boa, e alguén certamente ajudaría. Antonio e Rosa nao diserán máis nada durante o resto da viajem. Eles ficarán ali abracados, tentando entender como habían chegado a aquele ponto, como o amor que deram se transformou en abandono, como os filos que criaram se tornaram estranos cruéis. Pensábam en como a vida tina dado unha volta tao amarga. O caminao entrou nunha cidade pequeña cando o sol já comecaba a descer. Josué parou en frente a unha casa simples como unha placa na fachada, pensao da Lourdes. Aquí é da dona Lourdes. Ela é gente boa. Vou falar con ela. Ele desceu e voltou algúns minutos depois como unha muller de cerca de 60 anos, gordina, usando o avental florido e o sorriso no rosto, a pesar de tudo. Oí, meus amores. O Josué me contou o que aconteceu. Voces ficam aquí comigo.
Lourdes nao fez perguntas naquela primeira noite. Apenas levou Antonio e Rosa até cuarto pequeno, porém limpo, nos fundos da pensao. Había unha cama de casal con lencois cheirosos, guarda-roupa antigo, mas en bom estado, e unha janela que daba para o quintal, onde galinas ciscaban. Descansem. Amana a gente conversa, dise ela, antes de fechar a porta. Rosa sentou na cama e voltou a chorar. Mas, desa vez, nao era só tristeza. Era choro misturado com alivio. O alivio de ter teto, unha cama e lugar para ficar. A gente tá vivo, Rosa, dise Antonio, sentando ao lado dela. Podía ter sido paie. Paie como, Antonio. Nosos propios filos jogaram a gente fora. Eu sei. Mas a gente sobreviveu ao día de hoxe. E a mana a gente sobrevive de novo. Eles dormiram abracados naquela noite, nun sono pesado. Daqueles que chegan depois de día que destroi a gente por dentro. Cuando acordaram, o sol já estaba alto, e o cheiro de café vina da cocina. Lourdes estaba facendo pao. A mesa estaba posta con café, leite, manteiga e bolos simples. Había máis 3 persoas sentadas tomando café, senor de cerca de 50 anos. Unha moca joveme rapaz que parecía ter acabado de acordar. Bon día. Vem, senta aquí, chamou Lourdes, com seu jeito alegre. Antonio e Rosa sentaram, aínda sen jeito. Lourdes apresentou todos. O senor se chamaba Edilson e trabalaba nunha oficina mecánica. A moca era Jéssica, estudante de enfermagem que trabalaba nun mercado. O rapaz era Pauliño, ajudante de caminoneiro. O Josué me contou un temo que aconteceu con voces, dise Edilson. Que situación terrible. A gente nao quer dar trabalo para ninguén, dise Rosa, en voz basa. Trabalo nada, respondeu Lourdes, colocando máis pao na mesa. Aquí asim, a gente se ajuda. Voces poden ficar o tempo que precisarem, continuou ela. Mas a gente nao ten como pagar, explicou Antonio. Quen falou en pagar? Respondeu Lourdes. Se quiserem ajudar com alguma coisa aquí na pensao, ótimo. Se nao puderem, tamén tá tudo ben. Ninguén vai ficar na rúa enquanto iu tiver teto. Antonio sentiu os solos se encherem de lágrimas. Facía moito tempo que ninguén os trataba con tanta bondade, como unha humanidade simples que parecía ter desaparecido do mundo. Nos días seguintes, Antonio e Rosa foramse adaptando a rotina da pensao. Rosa pasou a ajudar Lourdes na cocina e a lavar as roupas dos hóspedes. Antonio consertaba o que quebraba na casa, pintou a cerca do quintal e arrumou unha torneira que pingaba había meses. Voces nao precisaban facer tudo iso, dicía Lourdes, embora estivese feliz coma ajuda. A gente precisa, sim, respondía Antonio. Nao sabemos viver de favor. A cidade se chamaba Vale da Esperanca. Era pequeña, daquelas en que todos se conecen. Cuando a historia do casal abandonado pelos filos comecou a se espalar, a cidade inteira ficou chocada. As persoas paraban Rosa na rúa para abracala, levaban comida para a pensao e oferecían trabalo a Antonio. Mesmo cercada de tanta bondade, Rosa nao conseguía esquecer. Había días en que ficaba parada na janela do cuarto, olando para a rúa, esperando que o carro conecido surgise, esperando que algún dos filos voltase para buscalos, para pedir perdao, para dicer que tudo tina sido erro terrible. Mas nenun carro aparecía. Numa tarde, Rosa estendía roupas no varal cuando viu unha muller pasando na rúa con 2 criancas pequeñas. Elas riame pulaban, en cuanto a Mae seguraba súas maos con cuidado. Rosa largou as roupas moladas no chao e comecou a chorar, desesperada. Lourdes ouviu e saiu correndo da cocina. Rosa, o que foi? Meus netos, Lourdes. Iu nao vou máis ver meus netos crescerem. Nao vou máis facer bolo pra eles. Nao vou máis contar historia antes de dormir. Lourdes abracou ali mesmo, no quintal, e deixou que chorase até nao restar máis lágrima. Depois a levou para dentro, preparou cha e sentou ao lado dela na mesa da cocina. Rosa, voute dicer unha coisa. Familia nao é quen temo seu sangue.
Familia e quen fica do seu lado cuando voce maíz precisa. Seus filos mostraran que nao sao súa familia. Mas aquí, nesta casa, todo mundo ja te ama. Voce entende. Rosa olou nos solos de Lourdes. Aquela muller que conecia había poucos días tina maíz amor para ofrecer do que os filos que ela mesma había criado. Por que tú ta facendo iso pela gente? Perguntou Rosa. Porque alguén fez iso por mí unha vez. Cuando perdí meu marido, nao tina nada. Fiquei na rúa con meus 3 filos pequeños. Unha senora me acoleu, me deu comida, trabalo esperanca. Prometí que, cuando pudese, faría o mesmo pelos outros. E iso que estou facendo. Naquela noite, Antonio organizaba as poucas coisas que tinan dentro do guardarroupa cuando Lourdes bateu na porta. Seu Antonio, poso falar como senor minutino. Claro, dona Lourdes. Entra. Ela entrou e fechou a porta. Ficou olando para ele como unha expresa o seria. Reparei que o senor sempre anda como aquela pasta de couro vela. Leva para todo lugar, até cuando vai ao quintal. Antonio olou para a pasta sobre a cama. Era marrón, desgastada, como fecho enferrujado. É que ten coisa importante aí dentro, respondeu. Importante como? Antonio hesitou. Olou para a porta, certificándose de que Rosa nao estaba por perto. Entao suspirou fundo. Dona Lourdes, nunca contei iso pra ninguén, nen pros meus filos. Mas acho que chegou a hora. Ele abriu a pasta con cuidado e tirou de dentro o envelope amarelado pelo tempo. Dentro había documentos antigos, algúns escritos a mao, outros datilografados. Cuando meu pai faleceu, ele me deixou o terreno. Vendí ese terreno para pagar a faculdade do Marcelo. O que ninguén sabía era que meu pai posuía outro terreno, recibido en acordó trabalista moitos anos antes. Ele nunca registrou ese terreno en seu nome porque tina medo de perdelo na jústica. Por iso, tudo ficou apenas nos documentos do proceso trabalista. Lourdes pegou os papéis. Había unha escritura antiga, comprobante de pagamento de indenizacao e mapas feitos a mao. Ese terreno aínda existe? Ela perguntou. Existe. Fica nunha área que antes era zona rural, mas como crecimento da cidade, hoxe é unha regia o comercial. O senor ja tentou saber cuánto ele vale. Nunca. Guardei eses documentos a vida inteira pensando en deixar como heranca para meus filos. Quería que eles tivesen algo cuando partise, algo que compensase a pobreza que pasaran por mi na causa. Antonio sentou na cama. Súa voz saiu trémula. Mas depois do que eles ficeram, Lourdes, depois de me deixarem naquela estrada como se nao fose nada. Nao sei máis o que facer comiso. Lourdes sentou ao lado dele e segurou súa mao con cuidado. Seu Antonio, o senor precisa procurar o advogado. Precisa verificarse eses documentos aínda ten valor legal. Se tiverem, o senor e dona Rosa podem ter o final de vida digno. Nao apenas pelo dineiro, mas por justica. Mas advogado é caro. Coneco o aquí na cidade, o doutor Renato. Ele é unha boa persoa e ja ajudou moita gente sen cobrar nada. Amana mesmo marco unha conversa para voces. Antonio olou para os papéis nas maos de Lourdes. Aqueles documentos guardados por décadas, máis valiosos que cualquier ben. O segredo que ele carregou socino por tanto tempo. Será que aínda existe algunha chance de iso dar certo? Perguntou. Só existe o jeito de saber. Na mana seguinte, Lourdes levou Antonio e Rosa ao pequeno escritorio no centro da cidade. O doutor Renato era o homén de cerca de 40 anos, serio, porém simpático. Ele ouviu toda a historia en cuanto analizaba os documentos como atencao. Cuando terminou a leitura, ficou en silencio por algúns instantes que parecerán longos demais. Tirou os óculos, limpou as lentes e colocou novamente. Enseguida, olou para Antonio como unha expresao difícil de interpretar. Seu Antonio, o senor sabe máis ou menos onde fica ese terreno hoxe. Máis ou menos. Sei que é próximo á avenida principal da capital.
Renato abriu o computador, digitou o endereco descrito nos documentos e acesou o mapa. Ampliou a imagen, clicou novamente en ta o parou. Meu Deus do céu, murmurou. O que foi? Rosa perguntou, aprensiva. Renato virou a tela do computador para eles. Na imagen aparecía un terreno enorme no medio de unha avenida movimentada, cercada por predios comerciais, lojas e bancos. Ese terreno hoxe vale unha fortuna. Unha fortuna de verdade. Estamos falando de miloes. Antonio ficou olando para a tela sen conseguir comprender o que vía. Rosa levou a mao á boca, tentando co un tío choro. Lourdes, que estaba en pé atrás deles, precisouse apoiar na parede. Miloes, Antonio repetiu, como se a palabra non ficese sentido algún. Doutor, o senor ten certeza. Renato virou a tela novamente para ele e comecou a explicar con calma. Mostrou imagens aéreas da rexiao, valores de terrenos vecinos vendidos recentemente e relatorios do mercado inmobiliario. Cada número apresentado parecía máis alto que o anterior. Seu Antonio, ese terreno está nunha localizacao privilegiada. É unha área totalmente comercial. Hoxe a bancos, shopping centers e predios empresariais. O terreno dese tamano, nesa rexiao, vale no mínimo 8 miloes. Pode chegar a 10, dependendo da negociacao. Rosa comecou a tremer. Lourdes puxou unha cadeira e fez com que ela se sentase antes que perdese as forcas. Mas como iso é posíbel? Rosa perguntou, con a voz fraca. A gente pasou a vida inteira sen nem ter o que comer direito. Como podemos ter algo asime nunca saber? Renato reuniu os documentos sobre a mesa, pegou unha cañeta e comecou a facer algunhas anotacoes. Vou explicar como iso funciona. Ese terreno foi adquirido pelo pai do senor en unha acao trabalista, a moitas décadas. Naquele tempo, era unha área sen valor, distante da cidade. Seu pai probablemente aceitou o terreno como forma de pagamento porque non había outra alternativa. Porén, ele nunca fez o registro oficial en cartorio. Tudo ficou apenas nos documentos do proceso judicial. E iso aínda vale? Antonio perguntou. Vale, sim. Eses documentos comproban que o terreno pertence legalmente á familia. O que precisa ser feito agora é o proceso de usucapiao ou de regularizacao do registro. Vai exigir tempo e pode levar algúns meses, mas o direito de voces está claramente comprobado nos papéis. Antonio olou para a pasta de couro vela que carregaba había tantos anos. Aquela pasta que ele mantina escondida debaixo da cama, longe dos filos, porque quería que fose unha sorpresa cando ele xa non estivese máis alí. Ele sempre imaginou os filos encontrando aqueles documentos depois de súa morte, descubrindo que o pai pobre había deixado algo de valor. Mas agora tudo tinha mudado. Os mesmos filos que recebería aquela heranca foramos que abandonara Mele e Rosa nunha estrada deserta, deixándoos a propia sorte. Doutor Renato, disse Antonio, con a voz firme, eu quero registrar ese terreno no meu nome e no nome da mina esposa. Quanto o senor cobra para facer iso? Seu Antonio, eu non vou cobrar nada. A historia de voces me tocou. Vou conducir ese proceso pro bono, ou seja, gratuitamente. A única despesa será como as taxas do cartorio e do registro, mas iso podemos resolver depois. Rosa segurou a mao do marido. Eles se olaran en silencio, en aquele olar había unha mistura de sentimentos, alivio, raiva, tristeza e esperanza, tudo ao mesmo tempo. E os nosos filos? Antonio perguntou. Eles poden tirar iso da gente. Non. En cuanto voces estiveren vivos, o terreno pertence a voces. Poden facer o que quiseren con ele, vender, alugar, construir ou simplesmente manter. A decisao é totalmente de voces. Lourdes, que até entao permanecerá en silencio, falou pela primeira vez, seu Antonio, dona Rosa. Voces entendemo que iso significa. Voces non vao máis depender de ninguén. Podem ter unha casa propia, viver con dignidade e realizar aquilo que sempre sonaran. Mas Antonio non parecía feliz. Ele debería estar comemorando, mas sentía apenas o beicio no peito. Sabe o que é estrano, dona Lourdes?
Disse ele. A gente pasou fome a vida inteira. Eu comecei a trabalar con 12 anos. A Rosa lavou roupa até as maos ficarem feridas. Vivemos por anos nun barraco sen luz propia. E durante todo ese tempo, a gente tina iso guardado. Ele bateu a mao sobre os documentos espalados na mesa. Se eu tivese procurado saber diso antes, a gente podería ter dado unha vida melor pros nosos filos. Eles nao precisariam ter pasado necesidade, nem usado roupa remendada, nem vivido meses só como arroz e feijao. Antonio, nao fica pensando niso, disse Rosa. Como nao pensar? Eu vendí o terreno do meu pai pra pagar a faculdade do Marcelo. Me matei de trabalar pra dar alguma coisa pra eles, enquanto esa fortuna estaba escondida o tempo todo. Renato interrompeu con cuidado, seu Antonio, o senor nao tina como saber. Naquela época nao existía internet, nao era fácil pesquisar ese tipo de coisa. E máis, se o senor tivese vendido ese terreno 20 ou 30 anos atrás, ele nao valeria nemu décimo do que vale hoxe. Esa valorizacao aconteceu recentemente, como crescimento da cidade. Antonio respirou fundo. Renato tina razao. Nao adiantaba insistir no pasado. O que importaba era o presente. Entao, o que a gente faz agora? Perguntou. Voces voltan pra pensao e seguem a vida normalmente. Eu comeco a trabalar na documentacao aínda hoxe. Em algunhas semanas chamo Voces para asinar algúns papéis e, en poucos meses, Voces será oficialmente donos de terreno millonario. Eles sairán do escritorio en silencio. Lourdes camineña a frente. Antonio e Rosa vinán logo atrás, devagar. As rúas de Vale da Esperanca estaban movimentadas naquele horario, persoas voltando do trabalo, criancas saindo da escola, a rotina común de unha cidade pequeña. Rosa parou no medio da calcada. Antonio, a gente conta pros meninos. Conta o qué? Sobre o terreno, sobre o dineiro. Eles sao nosos filos. A pesar de tudo, continuam sendo nosos filos. Antonio olou para ela. Depois de tudo o que tinan pasado, a humilacao, o abandono, a dor, ela aínda pensaba neles daquela forma. Rosa, eles jogaram a gente nunha estrada deserta. Diseram que a gente era peso, que estaban cansados da gente. Tu acha mesmo que a gente debe alguma coisa pra eles? Nao é que está o de deber. É que, eu nao sei. Eles sao a nosa carne, Antonio. Carne que apodreceu. Rosa abaixou a cabeza. Antonio percebeu que tina sido duro demais. Ele abracou ali mesmo, no medio da rúa. Desculpa. Eu sei que tú sofre. Eu tamén sofro. Mas nao vamos contar nada agora. Vamos esperar e ver o que acontece. Os días pasaram e viraram semanas. Renato seguía trabalando nos documentos, indo ao cartorio, preenchendo formularios e reunindo certidoes. Antonio e Rosa continuaban ajudando na pensao, levando unha vida simples e tranquila. Más certa tarde, en cuanto Antonio consertaba unha prateleira na despensa, Lourdes entrou apresada. Seu Antonio, temu o men la na frente procurando por Voces. El corazón de Antonio dio un salto. Sería uno de los hijos. Habían finalmente venido a buscar a sus padres. Dejó la herramienta y se dirigió a la sala. Allí estaba un hombre con traje, sosteniendo una carpeta ejecutiva. No era ninguno de sus hijos. «O senore Antonio?» preguntó el hombre. «Sou eu. Meu nome é Claudio. Trabaló para a construtora Imperial. Estamos interesados en adquirir terreno que pertence ao senor». Antonio sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Como o senor sabe dese terreno?» «Facemos pesquisas de propiedades na regia onde queremos construir. Encontramos o registro antigo do proceso trabalista do seu pai e viemos facer unha oferta». «Eu nao estou interesado en vender», replicó Antonio. El hombre sonrió con esa seguridad que tienen los negociantes cuando creen que van a conseguir lo que quieren. «O senor nemo viu a oferta aínda. Estamos dispostos a pagar 7 millones a vista». 7 millones. El número retumbó en la cabeza de Antonio.
Era dinero más que suficiente, mucho más de lo que podría ganar trabajando toda la vida. Preciso pensar, claro, mas tamén preciso do nome dos outros herdeiros, seus filos. Queremos facer a oferta para toda a familia. Y ahí Antonio comprendió. Si aquel hombre buscaba a los herederos para ofrecer millones, era porque pronto otras personas conocerían el terreno. Y si otros se enteraban, era solo cuestión de tiempo hasta que sus hijos descubrieran la existencia de la propiedad. Meus filos moram longe, dijo Antonio. Nao teno contato com eles. Sen problema. Temos investigadores que localizan herdeiros. Faz parte do proceso. El hombre dejó su tarjeta y se fue. Antonio se quedó allí, sosteniéndola, sintiendo que se avecinaba una tormenta, y tenía razón. 2 semanas después, Claudio y su equipo localizaron a Marcelo, Patricia y Bruno. Fueron a cada uno de ellos y les informaron sobre el terreno valioso de su padre, mostrando cifras, posibilidades y la fortuna que les esperaba. La reacción de los tres fue inmediata. Marcelo dejó su trabajo a mitad de la jornada y comenzó a hacer llamadas frenéticas, intentando ubicar a sus padres. Patricia entró en pánico, lloró y gritó con su esposo, admitiendo que habían cometido el mayor error de sus vidas. Bruno contrató un investigador privado ese mismo día. Tomó 3 días al investigador localizar a Antonio y Rosa en Valle da Esperança. Al cuarto día, 3 autos se detuvieron frente a la pensión de Lourdes. Marcelo, Patricia y Bruno bajaron con los brazos llenos de regalos, flores, cajas de bombones, bolsas de tiendas de lujo, todos con lágrimas en los ojos y expresiones de arrepentimiento. Lourdes abrió la puerta y los miró, reconociendo de inmediato quiénes eran. Voces saos filos. Somos, respondió Marcelo. Viemos buscar nosos país. Erramos. Nos arrependemos. Lourdes sonrió con ironía, engracado como o arrependimento aparece rápido cuando ten dinero envolvido. Por favor, só queremos conversar con eles, dijo Marcelo. Lourdes caminó hasta el patio donde Antonio regaba las plantas y Rosa colgaba la ropa. Eles estao aquí, dijo. Antonio y Rosa se miraron. Sabían que aquel momento tenía que llegar. Entraron en la sala y encontraron a sus 3 hijos con esas caras falsas de arrepentimiento. Antonio se dio cuenta de algo. No sentía nada, ni ira, ni amor, ni tristeza. Solo un vacío frío donde antes residía una familia. Marcelo fue el primero en acercarse. Dejó las bolsas en el suelo y abrió los brazos como si fuera a abrazar a su padre. Lágrimas rodaban por su rostro, un llanto exagerado, más teatral que sincero. Paí, a gente procurou voces por todos os lados. Estábamos desesperados. Antonio dio un paso atrás, impidiendo que el hijo se acercara. Ese simple gesto hizo que Marcelo se quedara paralizado en medio de la sala. Bajó los brazos lentamente, confundido. «Paí, podem sentar?» preguntó Marcelo. «Más sentem longe da gente», replicó Antonio con voz fría. Patricia empezó a llorar más fuerte y avanzó hacia Rosa con los brazos abiertos. «Mae, me perdoa. A gente nao sabía o que estaba facendo. Estábamos confusos». Rosa también se apartó. Lourdes, apoyada en la pared y observando todo, cruzó los brazos con satisfacción, curiosa por ver cómo se desarrollaría la situación. «Sorpresao», insistió Patricia. Rosa la miró fija. «¿Presao de qué, Patricia?» «Presao de ter país vivos». «Nao e iso, mae. Tina tantos problemas, tantas contas, tantas coisas acontecendo. E a solucao era jogar a gente no medio de unha estrada deserta». Antonio interrumpió con firmeza, era deixar a gente moure de sede e de calor. Bruno, que había permanecido callado hasta entonces, finalmente habló. «Paí, a gente errou. Errou feo, mas estamos aquí agora. Viemos buscar voces. Queremos consertar iso». «Consertar». Antonio soltó una risa amarga. «Tú achas que ten conserto, Bruno. Tú acha que dá para apagar o que voces ficerán». «Podemos tentar», dijo Marcelo. «Podemos recomecar. Voces poden voltar a morar coma gente. Vamos cuidar de voces direitino». Antonio se sentó en una silla.
Rosa se acomodó a su lado. Los tres hijos permanecieron de pie, todavía sosteniendo los ridículos regalos que habían traído. ¿Cuánto tiempo faz que voces nos abandonaran?, preguntó Antonio. Unas 3 semanas, respondió Marcelo. 3 semanas. Y en todo ese tiempo, ninguno de ustedes sintió remordimiento. Ninguno llamó para preguntar si estábamos vivos. Ninguno volvió a esa carretera para ver si todavía estábamos allí. La gente estaba con vergüenza, murmuró Patricia en voz baja. Rosa levantó la voz por primera vez, vergüenza. Vergüenza es lo que sentí cuando me empujaste y entraste en el carro. Vergüenza es lo que sentí al ver a mis propios hijos irse, riendo, mientras yo suplicaba de rodillas. A gente no estaba rindo, mae, intentó justificarse Patricia. Taba sim. Iu ouvi. Interrumpió Rosa. Vamos ver si él sobreviven sema gente. Eso dijo uno de ustedes. Y los otros rieron. Se rieron de nosotros. El silencio que se instaló en la sala era pesado, como plomo. Marcelo miraba al suelo. Patricia se secó las lágrimas falsas. Bruno jugueteaba nervioso con el celular. Antonio respiró hondo y continuó, entao me diz uma coisa. O que mudou? ¿Por qué voces aparecerán agora? ¿Por qué se arrependerán? Mentira, pai. Y juro que mentira, dijo Marcelo demasiado rápido. Antonio golpeó el brazo de la silla con la mano, lleno de indignación. Voces vieram aquí por causa do terreno. Aquela constructora entró en contacto con voces, nao foi. Antonio preguntó con firmeza. La expresión de los tres hijos cambió al instante. Marcelo tragó saliva. Patricia dejó de llorar. Bruno soltó el celular. ¿Cómo o senor sabe diso?, preguntó Bruno. Porque eu nao sou burro, filo. Antonio respondió con calma, pero con firmeza. O homem da constructora vio aquí también, me ofreceu milloes pelo terreno. Sabía que era so que estao de tempo a te voces descobrirem. Rosa miró a su esposo, sorprendida. No sabía que Antonio había recibido la visita de Claudio, él no lo había contado a nadie. Patricia intentó una última defensa, tabom, pai. É verdade. Fiquei sabendo do terreno, mas iso nao muda o fato de que nos arrependemos do que ficemos. Nao muda. Antonio se levantó de la silla. Voces nao terían voltado se nao fose pelo dineiro. Admitam que estao aquí so por causa da heranca. Nao é só por iso. Gritó Marcelo. A gente é súa familia. A gente ten direito a esa heranca. La máscara había caído. Antonio esbozó una sonrisa triste, de quien acaba de confirmar lo que ya sabía. Diré. Repitió. Voces a cham que ten direito. Ese terreno era donoso abo. Pasou prosenore UM día vai pasar pra gente. É así que funciona, dijo Bruno con indiferencia. É así que funciona, murmuró Antonio, sacudiendo la cabeza. Familia cuida de familia. Familia nao abandona. Familia nao joga os país numa estrada para perder a vida. Más voces ficeram tudo iso. Entao me diz, voces aínda sao mina familia. Continuó Antonio con voz dura. Pai, nao fala sim, imploró Patricia. Iu vou falar do jeito que iu quiser, replicó él. Voces destruir a mesa familia. Cuspíram en tudo que iu e súa mae ficemos por voces. Rosa sostuvo el brazo de su esposo, intentando calmarlo. Antonio, calma, dijo. Nao, Rosa. Él es precisamo ouvir iso, respondió él, mirando a cada uno de sus hijos. Iu trabalei 50 anos quebrando o corpo en obra. Tua mae lavou roupa até as maos sangrarem. Passamos fome para voces comerem. Usamos roupa vela para voces terem roupa nova. Iu vendí o único terreno que meu pai me deixou para pagar faculdade do Marcelo. E agora voces vem aquí fingir arrependimento só porque descobriram outro terreno. A gente nao tá fingindo, insistió Marcelo. Tasim. E sabe como iu sei. Replicó Antonio, con voz cargada de indignación. Porque voces nem perguntaran cómo sobrevivemos.
Nem quiseram saber que nos ajudou, se pasamos fome, se estamos doentes. A única coisa que querem saber é do terreno. Lourdes, que había permanecido en silencio observando, finalmente intervino, y só quería dicer unha coisa. Acoli eses dois senores na mina casa. Dei comida, cama, carino. E saben por qué. Porque sa os seres humanos que merecían dignidade. Voces, os propios filos, nao deram iso. Trataste seus país paíe do que iu trataría desconocido na rúa. A senora nao ten nada a ver com iso, replicó Patricia de forma ríspida. Tenosim, porque vio estado en que chegaram aquí, respondió Lourdes con firmeza. Iu viador, o desespero, a humilacao. E agora vejo voces aquí com esas caras falsas, tracendo eses presentes ridículos. Achando que poden comprar perdao, dijo Antonio con voz firme. Marcelo dejó caer las sacolas al suelo con un gesto de rabia. Tá bom. Querem sinceridade. Entao vou ser sincero. Aquele terreno vale miloes. Miloes. Exclamó Marcelo. Sim, e temos direito a ele. Somos herdeiros legais. E se nao quiser dividir de boa vontade, entraremos na jústica. Pode entrar, respondió Antonio con calma. ¿O qué? Dijo Marcelo, sorprendido. Iu dise, pode entrar na jústica. Contratem o melor advogado que conseguirem. Juntem toda a papelada. Lutem pelo que acham que é de voces. Entao o senor está negando a heranca dos propios filos. Insistió Bruno. Iu nao negó nada, replicó Antonio. En cuanto iu e súa mae estivermos vivos, o terreno e noso e faremos o que quisermos com ele. Podemos vender, doar ou deixar para quen realmente mereca. Bruno dio un paso amenazante. O senor nao pode facer iso. Poso e vou facer, respondió él, caminando hacia la mesita de la esquina. Tomó 3 sobres que había preparado la noche anterior, como si supiera que este momento llegaría. Escribí una carta para cada de voces. Podem levar. Entregó un sobre a cada hijo. Los 3 los recibieron con desconfianza. Patricia abrió el suyo primero, sacó la hoja doblada y comenzó a leer. Su rostro pasó de confusión a incredulidad y luego a ira. «Iso é unha piada, nao é?» preguntó. «É a verdade?» respondió Antonio. Marcelo y Bruno abrieron los suyos también. Dentro había una carta escrita a mano por Antonio, idéntica en los 3 sobres. Decía, Filo, durante toda a tua vida tentei te ensinar valores. Mostrei que familia vale máis que dineiro, que amor vale máis que ouro, mas falei. Falei porque voce cresceu e se tornou alguén que nao reconeco, alguén capaz de abandonar os propios país cuando máis precisaban. Quero que saiba que a maior heranca que o paí pode deixar nao e dineiro, mas exemplo, carácter e dignidade. E voces recusaram iso cuando me jogaram súa má en aquela estrada. Nao esperem nada de min cuando iu partir, porque ja receberám tudo que iu tina para dar, e desperdicaram. Marcelo arrugó la carta en su mano, la ira reflejada en su rostro, las venas del cuello tensas. Lanzó el papel al suelo y señaló a su padre. O senor nao pode facer iso. Temos direitos legais. Somos sangue do seu sangue. Sangue. Repitió Antonio con desprecio. Sangue nao significa nada cuando o coracao está podre. Patricia comenzó a caminar de un lado a otro, nerviosa, pasándose la mano por el cabello, respirando profundo, intentando controlar la explosión que se acercaba. Paí, o senor tá sendo injusto. Cometemos erro, y admito, mas todo mundo erra. Todo mundo merece una segunda chance. Segunda chance. Intervino Rosa por primera vez en toda la discusión, con voz firme. Rosa se levantó de la silla lentamente. Tu quero una segunda chance. Entao me responde una coisa. Se nao tivésemos ese terreno, se nao valésemos miloes, voces terían voltado. Preguntó con voz firme. Patricia abrió la boca, pero ningún sonido salió. La pregunta había dado en el blanco. Responde. Insistió Rosa, elevando un poco la voz. Voces terían voltado. Mae, iso nao é justo, intentó decir Patricia.
El silencio respondió por ella. Ninguno de los hijos podía mentir delante de los padres. Todos sabían la verdad, si no fuera por el terreno, esos tres nunca habrían regresado. Antonio y Rosa podrían haber pasado el resto de sus vidas en la pensión, enfermarse o incluso morir, y los hijos jamás se habrían preocupado. Bruno, siempre el más calculista, trató de retomar el control. Hola, vamos todos nos a calmar. Nao precisa ser así. Podemos sentar e conversar como familia. Podemos dividir todo de forma justa. O terreno vale miloes. Temos suficiente para todos. Dividir. Rió Antonio con sequedad. Tu quer dividir o que ainda nao e teu. Vai ser o día, cuando iu e amae partirmos, aeranca pasa automáticamente para voces. Nao se iu ficer o testamento deixando tudo para outras persoas, replicó Antonio. La declaración cayó como una bomba. Los tres hijos quedaron paralizados. Marcelo reaccionó primero. Testamento. O senor nao pode facer iso. Somos herdeiros necesarios. A lei garante que temos direito a metade da heranca. Antonio sonrió. Había estudiado esto con el doctor Renato y conocía perfectamente los derechos de sus hijos y los suyos. É verdade. A lei garante a metade, mas só metade. A outra metade poso deixar para que miu quiser. Poso vender o terreno agora en vida e facer o que quiser como dineiro. Poso gastar, doar, ou até queimar tudo se quiser. O senor nao faria iso, murmuró Bruno, con la voz temblando. Nao, iu pasei 50 anos da mina vida quebrando o corpo e mobra. Teno direito de aproveitar o dineiro que é meu. Ou voces a cham que teno obrigacao de guardar para voces. Replicó Antonio. Patricia cayó de rodillas. Esta vez, el llanto era verdadero, no fingido, desesperación pura al comprender que habían perdido millones. Pai, pelo amor de Deus, a gente errou. Ja admitimos, mas o senor nao pode tirar tudo da gente. A gente e seus filos. Filos. Rosa se acercó a Patricia. Fila, deixaste a mae moure de sede numa estrada deserta. Fila, gritaste que a mae era peso e que estaba cansada de cuidar. Tu nao quería dicer aquilo, estabas nervosa, sorpresao. Para de usar esa desculpa ridícula, gritó Rosa. Tu nao estaba sorpresa o nenuma. Tu simplemente nao quería maíz se incomodar conosco. Admite de una vez por todas. Patricia bajó la cabeza, dejando que las lágrimas cayeran. Finalmente, después de tanto fingimiento, dijo la verdad, é verdade. A gente estaba cansado, comecou Patricia, a voz tremendo, cansado de ter que nos preocupar con voces, cansado de dar dinero, de visitar, de ligar para saber se estaban ben. So queríamos viver nosas vidas sem carregar voces junto. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso Lourdes, que ya había visto mucho en la vida, se sorprendió con esa confesión tan cruda. Antonio se agachó frente a su hija, sujetó su mentón y la hizo mirar a los ojos, obrigado por ser honesta. Finalmente, vou ser honesto también. Nao sei se consigo perdoar voces. Nao sei se algún día vou conseguir olar para voces e sentir amor de novo. Porque voces mataram ese amor, mataran cuando nos jogaram naquela estrada. Pai, deixa iu terminar, interrumpió Patricia. Pasei a vida inteira achando que o maior orgullo de o mem era criar filos bons. Mas iu falei. Criei tres persoas egoístas, intereseiras, capaces de abandonar os propios país por conveniencia. E o pai. Teno que viver sabendo que falei como pai. O senor nao falou, gritou Marcelo. A gente que falou. A gente que nao prestou. Pelo menos niso a gente concorda, replicó Antonio, levantándose y regresando junto a Rosa. Los dos permanecieron allí, tomados de la mano, mirando a los tres hijos destruidos en medio de la sala. Iu quero que voces saiam daqui, dijo Antonio con calma. Quero que volten para súas vidas e nos deixem en paz. Mas e o terreno? Preguntó Bruno. O terreno é problema meu e da súa mae, nao e da conta de voces, respondió Antonio. A gente ten direito de saber o que o senor vai facer, insistió Marcelo. Nao tem nao. Voces nao ten direito a nada.
Abrirán mao de cualquier direito cuando abrirán mao da gente. Marcelo dio un paso amenazador hacia su padre. Lourdes se interpuso, iu hacho melor voces irem embora antes que iu chame alguem, dijo con firmeza. A senora nao manda en nada aquí, replicó Marcelo. Mando sim. Esa emina casa e voces nao sao benvindos. En ese momento, Josué, que había oído la gritería desde la calle, entró en la pensión. Era grande, fuerte y con una expresión que no aceptaba desafíos. ¿Tema algún problema aquí? Nao, respondió Antonio. Esses mocos ja estaban saindo. Marcelo miró a su padre por última vez. Había odio en esa mirada, mezclado con avaricia y desesperación. O senor vais se arrepender disso. Vamos entrar na justica, brigar pela eranca, e vamos ganar. Pode brigar, replicó Antonio con tranquilidad. A justica vai demorar anos, en eses anos si hubo aproveitar cada centavo do que é meu. Patricia se levantó del suelo. Bruno recogió los sobres que habían caído. Los tres hijos salieron de la pensión golpeando el suelo, cerrando puertas y lanzando maldiciones. Los coches arrancaron con ruido, levantando polvo en el camino. Cuando el ruido de los motores se desvaneció, Antonio sintió sus piernas flaquear. Rosa lo sostuvo. Lourdes y Josué corrieron a ayudarlo y lo llevaron hasta el sofá. ¿Seu Antonio, o senor tabem? Preguntó Lourdes, preocupada. Tú, so tú cansado, respondió él. O senor fez a coisa certa, dijo Josué. Eles nao merecían nada. Rosa se sentó al lado de su marido y tomó su mano. Tenía lágrimas en los ojos, pero no de tristeza. Era un llanto distinto, alivio, liberación. Antonio, estou orgullosa de voce, murmuró. ¿Orgullosa de qué? Preguntó él. De voce ter tido coragem de falar a verdade, de nao ter cedido, de mostrar a eles que dignidade nao se compra. Antonio abrazó a Rosa. Permanecieron así mientras Lourdes preparaba un té en la cocina. Josué se quedó sentado haciendo compañía, y por primera vez desde que todo había comenzado, Antonio sintió paz. No era una paz feliz, de quienes tienen la familia reunida y todo en orden. Era una paz dolorida, de quien cerró un capítulo que debía cerrarse. De quien finalmente entendió que a veces hay que dejar ir a las personas, incluso cuando son tus propios hijos. ¿E agora? Preguntó Rosa. A gente vive, respondió Antonio. Vive do noso xeito, con dignidade, respeto e con persoas que realmente se importan como a gente. Miró a Lourdes en la cocina, a Josué sentado allí y a los demás residentes de la pensión, que se habían convertido en más familia que sus propios hijos. Encontramos nosa verdadeira familia, dijo él, e ela está bem aquí. Los meses siguientes fueron extraños. Antonio y Rosa continuaron viviendo en la pensión de Lourdes, ayudando en las tareas diarias, llevando la vida simple que siempre conocieron. La diferencia es que ahora sabían que tenían millones guardados en una cuenta que el doctor Renato había abierto, para ellos. El proceso de registro del terreno tardó 4 meses. Cuando finalmente se completó, Renato los llamó al despacho y les mostró el documento oficial. Allí estaba, negro sobre blanco. Antonio y Rosa eran los dueños legales de un terreno valorado en 8,5 millones. ¿E agora? Preguntó Rosa, mirando el papel. Agora voces deciden o que facer com ele, respondió Renato. Antonio guardó silencio por un largo rato, sosteniendo el documento y reflexionando sobre todo lo ocurrido. Pensó en los hijos que no llamaron en todos esos meses. Pensó en Lourdes, despertando temprano cada día para preparar café para todos. Pensó en Josué, que aparecía cada semana solo para ver si estaban bien. Pensó en la gente del pequeño pueblo que los trataba con cariño, sin esperar nada a cambio. «Iu sei o que facer», dijo finalmente. 2 semanas después, Antonio reunió a todos en la sala de la pensión, Lourdes, Josué, Edilson, Jessica, Paulinho y algunos otros amigos que habían hecho en el pueblo. Renato también estaba allí, con una carpeta llena de documentos. «Chamei voces porque voces sao mina familia de verdade», comenzó Antonio. Rosa estaba a su lado, tomando su mano. No era familia de sangre, sino de elección, de corazón. Los ojos de Lourdes se llenaron de lágrimas. Sabía que algo importante iba a suceder.
Iu e a Rosa tomamos uma decisao sobre o terreno, continuó Antonio. Vamos véndelo. La constructora había aumentado la oferta a 9 millones, y ellos la aceptaron. Josué silbó suavemente, 9 millones era un dinero que ninguno de ellos volvería a ver en la vida. Decidimos o que facer con ese dineiro, disse Rosa, pegando o papel das maos do marido. A voz dela tremia levemente, mas continuou firme. Primeiro, vamos dar o milao para a dona Lourdes. Lourdes levou a mao a boca, as lágrimas comecaram a descer. Nao, gente, e un nao poso aceitar iso. Podes im? Cortou Antonio. A senora abriu as portas da súa casa cando nao tinamos nada. Nos tratou con dignidade cando nosos propios filos nos rejeitaran. Ese dineiro é para reformar a pensao, ter unha vida máis tranquila, para facer o que sempre quis. Lourdes caiu na cadeira, chorando, en cuanto Jéssica abracaba. Josué, continuou Rosa, o senor vai receber 500.000. O senor parou na estrada cando ninguén máis paraba. Literalmente nos salvou. Josué tirou o boné e limpou os solos como dorso da mao. Era o homem duro, acostumado á estrada, mas naquele momento choraba como crianca. Seu Antonio, e unha o fiz nada de máis. Só fiz o que cualquier persoa debería facer, mas a maioría na o faz. O senor fez, e iso vale tudo. Renato, que anotaba tudo, sorriu. Nunca tina visto algo así en toda a súa carreira de advogado. Tamén vamos doar 2.000 anunciou Antonio. O milao para unha instituicao que cuida de idosos abandonados na regiao, e outro milao para construir unha casa de acollimento para persoas semblar, como nos já fomos. O silencio tomou a sala. Todos choraban agora. Até Edilson, o máis durao, ensugaba os solos. E os outros 5.000? Perguntou Pauliño. Eses vamos usar para viver, respondeu Rosa. Vamos comprar unha casa simples aquí en Vale da Esperanca. Nada grande, nada exagerado. Só lugar noso, onde posamos viver con dignidade. O restante será guardado e usado para ajudar quen precisar. E seus filos? Perguntou Jéssica. Eles non vao receber nada. Antonio respirou fundo. A lei diz que cando Iu e Rosa partirmos, eles ten direito a metade do que sobrar. Non podemos mudar iso, mas non vai sobrar moito. Vamos viver, viajar, conocer lugares novos, gastar conosco mesmos e continuar ajudando persoas. Renato abriu a pasta e mostrou os documentos. Tá tudo pronto. Só asinar e Iu cuido do resto. Antonio pegou a cañeta, olou para Rosa. Ten certeza diso, Muller? Teno. Pela primeira vez na vida, Iu teno certeza de algo. Asinaran cada papel, cada documento, cada transferencia. Cuando terminaran, Lourdes se levantou e os abracou. Josué tamén abracou, e todos na sala se unirán, chorando e rindo ao mesmo tempo. Naquela noite, depois que todos foram embora, Antonio e Rosa ficarán sentados no quintal da pensao, olando as estrelas. Facían iso todas as noites, mas agora era o momento deles. Tu acha que ficemos a coisa certa? Perguntou Rosa. Iu acho que ficemos a única coisa que podíamos facer e aínda conseguir olar para nos mesmos no espeló, disse Rosa. Iu fico pensando nos netos, nunca máis vou ver eles cresceren. Antonio apertou a mao dela. Iu sei que de hoy. De hoy en min tamén, mas non podemos viver na dor para sempre. Precisamos seguir en frente. E ola en volta, Rosa. Veja cuanta gente boa entrou en nosa vida. É verdade, concordou ela. Perdemos 3 filos, mas ganamos unha familia inteira. Ficarán en silencio por algúns instantes. Rosa quebrou o silencio novamente. Antonio, tú acha que día eles vao entender? Entender o que? Ele respondeu. Que a maior heranca que podíamos deixar nao era dineiro, mas exemplo. Antonio sorriu. Aquela muller con quen se casou a 50 anos aínda conseguía surpreendelo. Se entenderem, ótimo. Se nao, problema deles. Jademos o que tinamos para dar. 3 meses depois, Antonio e Rosa se mudaran para a súa nova casa.
Pequeña, más confortable, tina 3/4, una cocina ampla e un quintal con árboles frutíferas. Nada luxuoso, más era deles. En cuanto hizo, Lourdes reformó completamente a pensao, pintou, trocou móveis, ampliou a cocina. O lugar ficou lindo, e ela nunca cobraba de quen nao podía pagar. Tornouse referencia na regia o como o lar que acolla quen precisaba. Josué comprou o caminao novo, mas continuou na estrada. Dicía que nao sabía facer outra coisa e gostaba do que facía, mas agora paraba para ajudar cualquier persoa que encontraba pelo camino, tornándose conocido como o anjo da estrada. A casa de acollimento foi concluída en un ano, con capacidade para 20 persoas. Antonio e Rosa visitaban toda semana, levaban comida, conversaban como os moradores se oferecían carino. Sabíamos que era nao ter ninguén. Dos filos, nunca máis tiveran noticias. Marcelo tentou accionar a Justica para receber a heranca aínda en vida, mas o proceso foi negado. Patricia enviou unha carta pedindo perdao, mas pedindo dineiro emprestado no mesmo envelope. Antonio nao respondeu. Bruno desapareceu, dicen que se mudou para outro estado. Guase 2 anos depois, Rosa estaba regando as plantas cuando viu unha joven parada enfrente a casa, segurando unha crianca no colo. Reconeceu inmediatamente, era a Nora, esposa de Marcelo, e o bebe era o neto máis novo que nunca tina conecido. Dona Rosa, dise a moca coma voz tremendo, sei que nao ten o motivo para vir, mas precisaba que a senora conecese o pequeno e tamén pedir desculpas. Rosa ficou parada, sen saber como reagir. Antonio apareceu na porta. Que me, e a Viviane, muller do Marcelo. Antonio ia fechar a porta, mas Rosa segurou o seu braco. Espera. Ela se aproximou, olou para a crianca como solos iguais aos do Marcelo cuando bebe. Por que voce vio? Porque me separei dele. Nao conseguí máis viver como o men capaz do que ele fez. E porque quería que meu filo conecese os sabós de verdade, nao aquele men amargo que o paí dele se tornou. E o Marcelo sabe que voce está aquí? Preguntou Antonio. Nao, ele nao pode saber. Ele me proibiu de vir, mas eu precisaba facer iso, respondeu Viviane. Rosa olou para o marido. Antonio tina os solos marejados. Aquele bebe nao tina culpa de nada. Entra, disse Rosa. Ven tomar o café. Viviane entrou como bebe, e pasaram a tarde conversando. Ela contou como a vida había se transformado en un inferno depois que o dineiro nao apareceu. Falou de como Marcelo se tornou obcecado, amargo e insuportável, e como ela decidiu recomecar de novo, longe daquele caos. Cuando ela se despediu, ja era noite. Rosa segurou o neto no colo pela primeira vez e chorou todas as lágrimas que había guardado. Antonio tamén pegou o menino, que sorriu para ele. A gente pode ter eles na nosa vida. Perguntou Rosa, depois que Viviane se foi. Ela é a crianca, sim. Eles nao ten culpa de nada, mas longe do Marcelo, combinado, respondeu Antonio. Foi así que Antonio e Rosa reconquistaran parte da familia. Nao os filos que criaran, mas unha nora corajosa e un neto inocente que merecía conecer amor de verdade. Naquela noite, sentados no quintal como sempre facían, Antonio falou, sabe o que aprendí con tudo iso, Rosa? O que? Que familia nao é quen te dá a vida. Familia é quen faz súa vida valer a pena. É quen fica cuando nao sobra máis nada. É quen te ama pelo que voce é, nao pelo que voce ten. Rosa encostou a cabeza no ombro dele. Pasamos tanto tempo cuidando das persoas erradas que guase esquecemos de cuidar da gente mesmo. Mas aprendemos. Aprendemos que dignidade nao ten preco, respeito nao se compra, e que o maior tesouro que podemos deixar nao é dineiro, mas exemplo. Eles ficarán alí, de maos dadas, olando as estrelas. Velose cansados, mas finalmente en paz. Tinán perdido filos, mas encontrado familia. Tinán descoberto miloes, mas aprendido que riqueza verdadeira nao está no banco. Es himno coracao das persoas que escolén ficar ao seu lado, mesmo cuando voce nao ten nada. E, no fin, esa foi a maior heranca de Antonio e Rosa, nao unha fortuna en dineiro, mas un malicao de amor,
dignidade e humanidade que ecoaría moito além de súas vidas.